अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी आफिया सलाम शो। और मेरे शो में आज मेरे साथ हैं औरंगज़ेब ख़ान, जो कि एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हैं, और उसके अलावा इंटरमीडिया जो एक इदारा है मीडिया की कैपेसिटी बिल्डिंग का, उसके साथ वो सहाफ़ियों की ट्रेनिंग भी करवाते हैं। और इनको आज मैंने इसलिए दावत दी है कि अभी हाल ही में इन्होंने बलूचिस्तान में मीडिया की स्टेट पे एक रिपोर्ट शाया की है। लेकिन उससे ज़्यादा जो दिलचस्पी की बात है वो ये कि ये बलूचिस्तान आज सबका हॉट इशू बना हुआ है। लेकिन इनकी ये जो रिपोर्ट है ये एक और रिपोर्ट का फॉलोअप है जो 2009 में शाया हुई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो औरंगज़ेब। थैंक यू। और ये मुझे बताएं कि 2009 में जब आप ये रिपोर्ट बना रहे थे, उस सिलसिले में आपने बलूचिस्तान में सहाफ़त और सहाफ़ियों का जायज़ा लिया कि वो किस तरह से काम करते हैं, तो वो रिपोर्ट क्या कहती थी? और अब जो आपने हाल में रिपोर्ट शाया की है, जिसका लिंक हम आपको दे रहे हैं, आप खुद वो जाके रिपोर्ट पढ़ सकेंगे, उसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आया है? हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बदतरी की तरफ जा रहे हैं? 2009 की जो रिपोर्ट थी उसका जो 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 टोन और टेनर था वो बड़ा अपबीट था, बिकॉज उस वक़्त कुछ प्राइवेट एक प्राइवेट चैनल को अलाउ किया गया था बलूचिस्तान में, और जर्नलिस्ट भी थे जो बोल रहे थे। तब भी टारगेट किलिंग्स और ये सारे इश्यूज थे, लेकिन मीडिया जो था जो 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 कंसंट्रेटेड था वो क्वेटा में था। और जब आप डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे वो थे। तो एक चीज़ जो मतलब इसके साथ साथ कि क्वेटा में जर्नलिस्ट बहुत काम कर रहे थे और रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट जो था वो बिल्कुल ब्लैक आउट था। दैट वाज वेयर मीडिया वाज 2009 में भी। तो एक चीज़ जो सामने आती थी वो बड़ी ये थी कि एक शिकायत होती थी आम लोगों को कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बलोच इश्यूज़ को, बलूचिस्तान के इश्यूज़ को हाईलाइट नहीं करता, वहाँ के लोगों की आवाज़ नहीं है। ये शिकायत होती थी कि बहुत कम लोग बलोच लोग जो हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द जो हब्स हैं जो कि कराची में या इस्लामाबाद या लाहौर जैसी जगह पे हैं, कि बहुत कम बलोच लोग हैं, और वो जो बलूचिस्तान के इश्यूज़ पे लोग बोलते हैं वो बलूचिस्तान के अपने लोग नहीं होते। तो ये एक वो होता था, एंड इन दैट सेंस एक जो सब टेक्स्ट होता था उस बात का वो ये होता था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो हॉस्टाइल है बलोच इशू की तरह, और वो जो नेशनल इंटरेस्ट का जो वो है उसका उस पर ज़्यादा वो करता है, बजाय इसके कि बलोच लोगों को, बलूचिस्तान के इश्यूज़ को वो करे। और एक जो सेंस ये भी आता था कि उस सेंस में एक एक्यूजेशन भी होती थी, एक इल्ज़ाम सा भी होता था कि मेन स्ट्रीम मीडिया बाय डूइंग दैट एक्चुअली जो बलूचिस्तान के इश्यूज़ को है उसको एग्रवेट कर रहा है, क्योंकि वो मौका नहीं दे रहा लोगों को बोलने को, और वो उसको वो अपना रोल वो नहीं कर गया। तो तब ये सेंस था। अब ये तो एक सेंस वो था, लेकिन साथ साथ ये भी था कि मीडिया क्वेटा में जो एटलीस्ट था नए चैनल्स आ रहे थे अराउंड दैट टाइम, दुनिया, सना एंड ऑल ऑफ दिस चैनल्स वर कमिंग अप, तो ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिल रहे थे और वो थे। अच्छा, लेकिन सॉरी आपकी बात मैं काट रही हूँ, आपने कहा था कि जैसे वो क्वेटा के अलावा डिस्ट्रिक्ट्स में जब आप जाएँ तो वहाँ से आपको एक वो डार्कनेस मिलती थी, तो उसकी वजह क्या थी? आपकी रिपोर्ट ने क्या उसको पॉइंट आउट किया है कि उसकी वजह कोई आउटसाइड फैक्टर्स थे, या वहीं पे लोग जो हैं बोलना नहीं चाहते थे, या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वहाँ पे ऑलरेडी आ चुका था? मल्टीपल फैक्टर्स। एक तो 2009 इतनी पहली बात नहीं है कि वहाँ इंसर्जेंसी नहीं थी और वो मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं थे, तो दे वर ऑल देयर। जो मिलिट्री का और इंसर्जेंट ग्रुप्स का होल्ड था, इंफॉर्मेशन पे कंट्रोल था, वो दैट वाज वेरी मच देयर। इसके साथ साथ जब आप बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं वो इतने रिमोट हैं कि वहाँ पे बलोच ग्रुप्स या जो इंसर्जेंट्स हैं उनका और जितना बाहर जाते हैं उतना हुकूमत की रेट और उसकी वो कम होती जाती है। क्वेटा या मेन डिस्ट्रिक्ट्स की मैं बात करूँ, जब मैं डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूँ, द फर्दर यू गो आउट ऑफ क्वेटा उतना ही गवर्नमेंट की रेट डिमिनिश होती जाती है, एंड देन दैट्स वेयर जो बलोच इंसर्जेंट्स हैं उनका वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लॉलेसनेस है, लेकिन साथ साथ उनके साथ सिंपैथी भी, बिकॉज इफ आई एम बलोच एंड आई एम लिविंग इन तो मैं नेचुरली मैं अपने लोगों के साथ वो करूँगा। And that's not just true of an individual. Individuals में तो है, लेकिन that's also true of media. Often journalists get targeted because वो partisan होते हैं, and वो बलोच के rights पे बोलते हैं। तो and if they don't, एक तो ये है कि वो अपनी सोसाइटी उनको बैनिश कर देती है, और फिर वो उनकी तरफ से भी थ्रेट्स होते हैं। तो
ان جو ہے یو مین کہ جو prescribed groups ہیں, you know, so ان کی طرف سے بھی. So what I'm trying to say here is کہ اگر you know darkness ہے یا وہ ہے, it's because of you know یہ جو multiple factors ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ جرنلسٹ کو وہاں سیلریز نہیں ملتی, ٹھیک ہے, ان کو کوئی آرگنائزیشن سپورٹ نہیں ہے. اگر مجھے سیلری نہیں ملتی تو دیٹ یو نو opens you know مجھے وہ سسپٹیبل کر دیتی ہے ایکسپلائٹیشن پہ. کس کی ایکسپلائٹیشن پہ؟ وہ گروپس جو مجھے خاموش رکھنا چاہتے ہیں, جو میری انڈیپینڈنس کو یو نو کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں, اپنا ایجنڈا اینڈ ایگزیکٹلی یو نو دیٹ از وائی یو نو آئی either fall in one camp or the other, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے بھی وہ تھریٹس وہ ہو جاتے ہیں. دوسرا somehow you know باہر کا جو کوئٹہ سے باہر کا بلوچستان ہے, بیکاز کوئٹہ پروونشل کیپٹل ہے اور ڈیسیجن میکرز وہاں پہ ہے, وہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے اس پہ ہے ہی نہیں, ایجنڈا پہ ہے ہی نہیں. وہ یو نو یس وی ڈو گیٹ ٹو ہیئر اباؤٹ کہ یو نو ٹارگیٹ کلنگس ہو گئے, لائرس کو مار دیا گیا, یا یو نو سیٹلرس کو مار دیا گیا, بٹ دیر از نو فالو اپ, یو نو, اور وہ اسٹوریز بھی ڈیپتھ میں نہیں ہوتی. آئی مین دی اونلی ٹائم اف یو نوٹس جہاں پہ پچھلے کچھ سال میں اگر بلوچستان کا ایشو اٹھایا مین اسٹریم میڈیا, اس وین یو نو پنجابی سیٹلرس کا ایشو ہوا, اور مور ریسنٹلی بیکاز یو نو جو امریکن کانگریس کا ریزولوشن تھا. تو all these factors have sort of you know contributed. So basically actually all that silence and the resentment etc has basically led to the American Congress resolution. Exactly. I mean you know when you create a vacuum on us. Yeah, if you create a vacuum, if you had I mean it's آج میں صبح پڑھ رہا تھا you know اس میں ٹریبیون میں کہ پیمرا نے منع کر دیا ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بلوچ انسرجنٹس کے ساتھ نہ بولے. Now, you know, if you don't speak to them, then they are going to speak to the other people. Exactly. You know, انہوں نے all along they've said کہ you know وہ کہتے بھی رہتے ہیں, you know, اگر ہمارا establishment کہتا ہے کہ ان کو باہر سے support ملتا ہے, تو yes, because you know you've actually thrown them out, you know, اور وہ exile میں ہے, اور وہ جہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ وہ and you know دیکھیں ان کا تو مقصد اپنی آواز اور اپنے ایشوز کو آگے پہنچانا ہے. اچھا, ہم نے یہ راستہ بند کر کے پیمرا کی طرف سے یا اس سے پہلے مختلف اور جو آپ نے فیکٹرز بتائے ہیں اس کی وجہ سے ان کو خاموش کرنے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ڈائلاگ بالکل نہیں رہا. تو انہوں نے تو آواز اپنی سنانی ہے, تو وہ ہماری میڈیا پہ اگر نہیں سنائی دی جائے گی تو وہ باہر سے سنائی دی جائے گی, تو پھر وہ فورن ایجنڈا ہو جاتا ہے. And you know one thing that I need to bring here is کہ you know جو باہر کے, ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے ایگزائل میں بھیج دیا کیونکہ آپ ان سے بولنا نہیں چاہتے یا ان کی بات سننا نہیں چاہتے, یا ان کو میڈیا پہ لا رہے ہیں. So you know they found باہر and you know they try to you know وہاں پہ بولتے ہیں, but what they've done is you know جو ڈائسپورا ہے یا جو گروپس ان ایگزائل ہیں وہ پھر باہر کے اپنے لوگوں میں سپورٹ ڈھونڈتے ہیں, یا اس کاز کے لیے وہ انٹرنیٹ کو بھی کافی یوز کر رہے ہیں. سو یو نو وی ہیو سین ان ریسنٹ ایئرز یو نو کہ زیادہ تر جو بلوچستان کے ایشو کے بارے میں جو ہمیں پتہ چل رہا ہے ایٹ لیسٹ یو نو, اور جو ینگر جنریشن جو کہ اویئر ہو رہی ہے, یا جو آپ کے نیوز روم میں ان پہ باتیں ہو رہی ہیں, وہ لوگ ہیں جو کہ یو نو انٹرنیٹ اور بلاک کر رہے ہیں اور وہ اس کو جانتے ہیں. سو پیپل ہیو ٹیکن ٹو, یہی سوشل میڈیا کی یہی تو اسٹرینتھ ہے کہ یہ ایک آپ کو لیول پلینگ فیلڈ پہنچا دیتا ہے, مہیا کرتا ہے, اور یہ لیول پلینگ فیلڈ ہی پھر آپ کو وہ سچائی تک پہنچنے میں, اب وہ سچائی بہت کلٹرڈ ہے, اس کے اوپر بہت سے یو نو کلاؤڈی سی ہے, لیکن کم از کم آنی تو شروع ہوئی ہے. اینڈ یو نو ون مور تھنگ یو نو دیٹس آف امپورٹنس از کہ جو وین گارڈ میں ہے بلوچستان کے ریزسٹنس میں, دے آر آل ینگ پیپل. جی بالکل. یو نو اینڈ دے آر سیوی ہیں, ان کو پتہ ہے یو نو انٹرنیٹ, سو دے آر ٹیکنگ انکریزنگلی ٹو انٹرنیٹ, یو نو ٹو بلاگس, ٹو یو نو ویڈیوز وہ کر دیتے ہیں, فورمس پہ باتیں. بھئی آپ القاعدہ کو دیکھیے کہ وہ ادھر پہاڑوں میں سپوزڈلی جنگلوں میں غاروں میں ہیں, لیکن ان کی ویڈیوز بھی پہنچ جاتی ہیں, ان کے میسیجز بھی براڈ کاسٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک جو میڈیم ہے یہ ایڈوکسی کے لیے بھی ہے, یہ ملیٹنسی کے لیے بھی ہے. یہ تو اس کو کس طرح سے استعمال کریں, اور ہم کس طرح سے کسی کو استعمال کرنے کا موقع نہیں ہے, تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایگزیکٹلی. دوسرا, جب آپ ان کو آواز نہیں دیں گے, آئی مین دے ہیو اے کلاؤڈ, رائٹ, ٹھیک ہے, جو بھی لیڈرس ہے, لیڈرشپ ہے, سپریٹرس, جو بھی ان کا کلاؤڈ ہے, اگر آپ ان کو ڈائلاگ کے دائرے میں نہیں لے کے آئیں گے, آپ ان کو یو نو یو شٹ دیم آؤٹ ان کو کمپلیٹلی, تو جو نیچے جو پاپولیشن ہے جو ان کو سنتی ہے
वो कभी भी आप डायलॉग की तरफ अमेनेबल नहीं होगी. सो यू हैव टू इंक्लूड देम इन द प्रोसेस एंड यू कांट डू दिस बाय टेलिंग पेमरा कि आप उनके साथ बात ना करें, बिकॉज डायरेक्टली अगर डायलॉग नहीं हो रहा तो थ्रू मीडिया तो एटलीस्ट उनके कंसर्न्स आ रहे हैं, एटलीस्ट लोगों के लेवल पे डायलॉग का वो तो चल रहा है. यू एंड आई आर मोर अवेयर अबाउट इट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट एंड वी आर पुशिंग फॉर इट. ठीक है, जब मीडिया ये चूज कर लेता है तो वो क्या कर रहे हैं कि वो उन लोगों को, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो या हमारी मिलिट्री हो, वो एफसी है, उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराता. और दूसरा सच सामने नहीं आता. यस वी डू गेट टू हेयर एक्यूजेशंस एक साइड से, चाहे वो इंसर्जेंट ग्रुप से हो, चाहे वो मिलिट्री की तरफ से हो, लेकिन द ट्रूथ नेवर कम्स आउट कि कहाँ से हो रहा है, बिकॉज देयर इज नो प्रोसेस. यहाँ से जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं किया जाता, बाहर के जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं किया जाता. द ओनली ट्रूथ इज जो वो कह रहे हैं ये कह रहे हैं. सो हाउ डू वी इवन डिसाइड कि क्या सच है क्या सच नहीं है. तो ये आपकी जो रिपोर्ट है इसकी रिकमेंडेशन, फिर इसका मतलब यही है कि दिस इज द वे टू द ट्रूथ. यू हैव टू अलाउ इंफॉर्मेशन to come out, you have to have a dialogue. वरना आपको सच नहीं मिलेगा. I mean local media को strengthen करना चाहिए. local media को strengthen करना चाहिए. और by local I don't mean just the Quetta media. I mean बलूचिस्तान के जो press clubs हैं वहाँ पे जितने वो journalist based हैं उनको, चाहे वो अपने इदारे करें चाहे हुकूमत की तरफ से efforts हों, but there should be local अखबारात और वो टीवी स्टेशंस. अभी तक उनका सिर्फ एक लोकल लैंग्वेज का वो है टीवी है, वहाँ पे अपना मीडिया भी इतना वो नहीं है. जो अखबारात बोलते हैं वो लोकल वो अपने बलोच इशू है, लेकिन वो सिर्फ बलूचिस्तान, इट्स लाइक एक मोनोलॉग है जो अपने अंदर ही जा रहे हैं. इट्स नॉट विद द रेस्ट ऑफ द नेशन. बहुत ज़रूरी है कि ये बातें बाहर दूसरों तक भी पहुँचें, जिनके शकूक व शुबहात सिर्फ उसी सूरत में दूर हो सकेंगे जबकि दूसरे लोग भी सुने, सवाल करें, उठाएं और फिर जवाब भी सुनने की हिम्मत रखें. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का औरंगज़ेब, और इस इशू को सामने लेके आने का. और इस सिलसिले में हम मज़ीद आपसे बात करेंगे और आप हमें प्लीज़ इन्फॉर्म करते रहिएगा. ये फोरम है आपके लिए टू रीच आउट टू द पीपल एंड स्पेशली द यंग पीपल हु आर गोइंग टू टेक द रेन्स ऑफ द फ्यूचर इन देयर हैंड्स. तो इन तक सच्चाई पहुंचना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम. थैंक यू.